क्लास 9 उर्दू सबक नंबर 7 आराम सुकून। आइए सबसे पहले इस सबक का खुलासा देखते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि मियाँ अशफाक साहब बीमार हैं। बेगम साहिबा डॉक्टर को बुलवाती हैं। डॉक्टर साहब ने उनका मुआयना किया और बेगम साहिबा को तसल्ली देते हुए कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं। मियाँ साहब ज़्यादा काम की वजह से थक गए हैं, इन्हें दवा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। बेगम साहिबा डॉक्टर से कहती हैं कि आप इन्हें समझाएं कि इनके लिए आराम कितना ज़रूरी है। ये हर वक्त काम में मसरूफ़ रहते हैं। मैं इन्हें आराम का कहती हूँ तो मानते ही नहीं। डॉक्टर साहब चले जाते हैं तो बेगम साहिबा अपने मियाँ को आराम के लिए कहती हैं, मगर अमलन घर का माहौल ऐसा है कि सुकून गायब है। घर में बेसुकूनी की फ़िज़ा पैदा करने और शोर शराबा करने में बेगम का भी बड़ा हिस्सा है। मियाँ हाय हाय कर रहे हैं कि मुझे सुकून की ज़रूरत है, मगर बेगम उन्हें बार बार बुलाकर आराम में मुखल होती हैं और परेशान करती हैं। कभी खाने का पूछती हैं और ना सिर्फ पूछती हैं बल्कि बाकायदा बहस भी करती हैं। कभी बुलंद आवाज़ से नौकर को डांटती और बुरा भला कहती हैं। शौहर बेचारा कुड़ता है कराहता है, मगर बेगम की बेवकूफ़ी पर खुलकर एहतजाज भी नहीं कर सकता। जब सक्का दरवाज़ा खटखटाता है तो उसे खूब डांटती हैं। इधर बच्चा अपनी खिलौना गाड़ी से बेहंगम आवाज़ पैदा करता है तो बेगम चीखती हैं कि इन्हें आराम की ज़रूरत है। जब बच्चा मना करने के बावजूद भी गाड़ी चलाना बंद नहीं करता तो बेगम उसे मारती हैं। उसके रोने से मज़ीद शोर पैदा होता है। मियाँ बेचैन होकर कराहते हैं। बेगम झाड़ू देने वाले मुलाजिम को बुरा भला कहती है। मियाँ परेशान होकर तन्हाई की गुजारिश करते हैं। चंद लम्हों बाद बेगम की किसी सहेली का टेलीफोन आ जाता है, जबकि बेगम किसी और कमरे में होती हैं, इसलिए मजबूरन शौहर ही को उठकर फ़ोन सुनना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बेगम की सहेली को टालते हैं। बेगम आकर नाराज़गी का इजहार करती हैं कि आपने उनका नाम क्यों नहीं पूछा। इसी वक्त पड़ोस से गाने की आवाज़ आने लगती है। कोई साहबजादे हारमोनियम पर गाने की मशक करने में मसरूफ़ थे। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर एक सवाली आकर सदा लगाता है। मियाँ बेहद परेशानी के आलम में हैं। रही सही कसर नौकर लल्लू ने पूरी कर दी। वो हावन दस्ते में रीठे कूटना शुरू कर देता है। मियाँ तंग आकर हाय तौबा करते हैं। बेगम चीख कर नौकर को डांटती हैं। शौहर हाय हाय करते हुए उठकर बैठ जाते हैं। बेगम से टोपी और शेरवानी मंगवाते हैं। बेगम पूछती हैं कि क्यों मंगवा रहे हैं, तो शौहर बताते हैं कि आराम और सुकून के लिए दफ्तर जा रहा हूँ। अब देखते हैं इस सबक का मरकज़ी ख्याल। मरीज़ के लिए दवा से ज़्यादा कीमती चीज़ आराम और सुकून होता है। अगर मरीज़ के इर्द गिर्द शोर होगा तो उसकी तबीयत संभलने की बजाय मज़ीद बिगड़ जाएगी। बीवी को घर का चैन समझा जाता है, मगर बातूनी बीवियाँ चैन की बजाय बेचैनी का सबब होती हैं। एक बीमार और थके हुए शख्स को आराम और हौसले की ज़रूरत होती है, लेकिन बेजा शोर की वजह से आराम की बजाय वो आसाबी तनाव का शिकार हो जाता है। आइए इस सबक की मश्क देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, ड्रामा आराम और सुकून के मतन के हवाले से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। डॉक्टर के ख्याल में मरीज़ को दवा से ज़्यादा ज़रूरत थी आराम और सुकून की। मियाँ साहब का नाम है अशफाक। मुलाजिम गोदाम में ढूंढ रहा था रीठे। घंटी मेज़ पर से उठाकर अंगीठी पर रखी थी खुद मियाँ ने। मियाँ दफ्तर जाने के लिए तलब करता है टोपी और शेरवानी। सवाल नंबर 2 है, सबक आराम और सुकून के मतन के मुताबिक दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। डॉक्टर ने मरीज़ को दवा की बजाय क्या तजवीज़ किया? डॉक्टर ने मरीज़ को दवा की बजाय आराम और सुकून तजवीज़ किया। घर में खिदमत से ज़्यादा शोर गुल हो तो उससे इंसानी सेहत पर क्या असर पड़ता है? घर में खिदमत से ज़्यादा शोर गुल हो तो इससे इंसानी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे सर दर्द और आसाबी तनाव पैदा होता है। सेहतमंद रहने के लिए अच्छी खुराक के अलावा क्या चीज़ दरकार है? सेहतमंद रहने के लिए अच्छी खुराक के अलावा मुनासिब आराम और सुकून भी ज़रूरी होता है। हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल वाक़ हो रहा था? हमसाये के हारमोनियम बजाने से मियाँ के आराम में खलल वाक़ हो रहा था। मियाँ ने घर में आराम और सुकून मैसर ना आने पर कहाँ जाने को तरजीह दी? मियाँ ने घर में आराम और सुकून मैसर ना आने पर दफ्तर जाने को तरजीह दी। सबक आराम और सुकून के मतन के मुताबिक खाली जगह पुर करें। मेरे ख्याल में दवा से ज़्यादा डैश की ज़रूरत है आराम और सुकून। 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम करो डैश सेहत से हाथ धो बैठोगे नसीबे दुश्मना। जी नहीं दवा की डैश ज़रूरत नहीं मुतलिक। खामोशी आसाब को एक तरह की डैश बख्शती है तकवीयत। डैश को इतना ख्याल भी नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है
اللہ مارو۔ اگلے سوال میں حروف کی مختلف اقسام کی وضاحت کی گئی ہے اور سوال ہے کہ مندرجہ ذیل حروف کی اقسام کی تعریف کریں اور دو مثالیں دیں۔ پہلا ہے حروف استفہام، وہ حروف ہیں جو کوئی بات پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلا کب، کیوں، کیسے۔ آپ کب لاہور جائیں گے؟ آپ کے اسکول کا کیا نام ہے؟ حروف تشبیہ، وہ حروف ہیں جو ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مشابہ یا مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا مانند، کی طرح، جیسا، کی سی وغیرہ۔ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس کی رنگت سیب کی سی ہے۔ حروف شرط و جزا، وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جائیں حروف شرط کہلاتے ہیں۔ حروف شرط کے بعد دوسرے جملے میں جو حروف لائے جاتے ہیں انہیں حروف جزا کہتے ہیں، مثلا اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، جب وہ آیا تب میں گیا۔ ان جملوں میں اگر اور جب حروف شرط اور تو اور جب حروف جزا ہیں۔ حروف بیان، وہ حرف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیا جائے اور وہ حرف کہ ہے، مثلا جب استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو، باپ نے بیٹے سے کہا کہ محنت سے کام لو۔ حروف تردید، وہ حروف جو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلا غریب ہو یا امیر، اچھا ہو یا برا، خواہ یہ ہو خواہ وہ ہو، چاہے رہیں چاہے چلے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ ان جملوں میں یا، کے، خواہ، چاہے حروف تردید ہیں۔ اس کے بعد سابقے، لاحقے۔ سابقے سے مراد وہ علامت ہے جو نیا لفظ یا نئی ترکیب بنانے کے لیے کسی لفظ کے شروع میں لگائی جائے، مثلا خود غرض، خود شناس، خود مختار میں خود سابقہ ہے۔ لاحقہ، لاحقے سے مراد وہ علامت ہے جو کسی لفظ کے آخر میں لگائی جائے، مثلا خطرناک، دردناک، غمناک میں ناک لاحقہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، یہ لاحقے دیے میں سابقے اور لاحقے، ان سے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ با ہمت، با وفا، با حیا۔ پیش خدمت، پیش بینی، پیش قدمی۔ کم ہمت، کم ظرف، کم گو۔ ہم نوالا، ہم زلف، ہم جماعت۔ لاحقے، آرا، جہاں آرا، صف آرا، گلشن آرا۔ پن، گھٹیا پن، کمینہ پن، لڑک پن۔ دار، جہاں دار، جی دار، دلدار۔ ستان، پاکستان، ہندوستان، پرستان۔ اس کے بعد ہے سوال مکالمہ نگاری کے بارے میں۔ ڈرامہ آرام و سکون مکالمہ نگاری کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اسی انداز کو ملحوظ رکھتے ہوئے استاد اور شاگردوں کے درمیان ٹریفک کے قوانین کیوں ضروری ہیں پر ایک مکالمہ تحریر کریں۔ استاد: السلام علیکم بیٹا جی، کیا حال ہے؟ شاگرد: وعلیکم السلام استاد محترم۔ استاد: آج ہم ٹریفک کے قوانین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا شاگرد: سر، ٹریفک قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ استاد: بیٹا، قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ سفر محفوظ ہو سکے۔ دوسرا شاگرد: سر، اگر ٹریفک قوانین پر عمل نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ استاد: اگر ٹریفک قوانین پر عمل نہ کیا جائے تو پھر حادثات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلا شاگرد: ٹریفک قوانین توڑنے والوں کو کیا سزا دی جاتی ہے؟ استاد: ٹریفک قوانین توڑنے والوں کو حکومت کی طرف سے جرمانہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا شاگرد: ٹریفک قوانین کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ استاد: سڑک پر آنے والے ہر شخص پر ٹریفک قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ پہلا شاگرد: کیا پیدل چلنے والوں پر بھی ٹریفک قوانین لاگو ہوتے ہیں؟ استاد: جی بالکل، پیدل چلنے والوں کو بھی ٹریفک قوانین کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا شاگرد: پیدل چلنے والوں کو سڑک پر کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ استاد: پیدل چلنے والوں کو فٹ پاتھ استعمال کرنا چاہیے، اگر فٹ پاتھ نہ ہو تو پھر انہیں سڑک کے انتہائی بائیں جانب چلنا چاہیے۔ شاگرد: استاد محترم، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں اتنی اہم معلومات سے آگاہ فرمایا۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔